Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors merci beaucoup pour tous vos retours par rapport à la vidéo d'hier. Tous vos messages m'ont touché. En fait on va continuer Dima sur cette lancée là, sur la positivité, parce que toujours le positif attire le positif. Les bnat, ayez confiance en vous. On va se dire qu'on est toutes belles malgré tout ce qu'on a. حيتاش كل وحده فينا اشنو يعطاها الله، كل وحده فينا اشنو نقص ليها الله، والله ما كينقص حاجه الا ما كيزيد كيعوضك بها بحاجه اخرى. Voilà. Donc pour vous clarifier un petit peu les trucs, vous avez vu la vidéo pour la première fois. En fait, moi j'ai une pelade universelle. La pelade universelle, c'est une pelade, en fait, c'est une maladie qui attaque les comment dire, les cellules du corps. Ça veut dire que ma une reconnaissance cellulaire avec le corps. Dit par exemple la cellule productrice du cuir chevelu, la cellule diète l'épiderme en tant que virus qui a désintégré donc c'est un dérèglement cellulaire ou en même temps c'est un manque d'immunité. Donc j'ai un manque d'immunité كبير في l'organisme diali. Donc si je suis susceptible de tomber malade facilement, tout ce qui est allergie, tout ce qui est tout ce qui va avec aussi. Voilà, alors la vidéo اليوم تاني ديال اليوم رجعوا la positivité ورجعوا les couleurs. Le maquillage que je vais faire, c'est un maquillage qui va être sur les tons bleus. Donc je vais utiliser notamment les palettes de Huda Beauty. Je vais utiliser la Saphir Obsession, Émeraude Obsession et Topaz Obsession. Je vais utiliser les trois et on va voir le résultat, ce que ça va donner. Donc comme pour toutes les vidéos, comme pour tout début, كندير toner ديال la vitamine C, toner 1 tonic C ديال Pixi. كنديرو sur une lingette, un Kleenex ou bien même un coton وكندوزو على وجهي parce que la vitamine C مزيانه بزاف le visage et la peau. كتحيد les rides, les taches, les cicatrices, etc. غادي ندوزو également العنق ديالنا. Donc pour tous les soins البنات عمركم تنساو العنق ديالكم parce qu'il est super important. La deuxième étape البنات اللي غادي ندوز ليها هي غادي ندير لو سيروم باش يشربوا لو فيزاج ديالي. انا كندير لو سيروم ديال اوز ناتورالز في اسيد hyaluronic acid facial serum. Donc فيه la vitamine C, la vitamine E, فيه rose hips, فيه green tea وفيه hyaluronic acid. Donc تناخدوه في la pipette. وغنديرو قطرات. On les étale avec les mains. Bien sûr نكونوا déjà غسلنا يدينا auparavant باش ما نقلوش les germes ou les microbes الوجه ديالنا. شو قطرت على تريكوير تا هو غادي يستافد شويه من هذا. Et en même temps on tapote pour que le produit puisse pénétrer. Voilà. تاني مرحله البنات انا كنديرها هما الايبراوز. دونك غادي ناخد سوا ميلاني في 04 برونيت و غادي ناخد également ديب دارك برونيت في مارك. غادي ناخدو ان بانسو اوبسي باردون غادي ناخدو ان بانسو un miroir وغادي نبدا
ماك برونيت هو الاول. قطرت عليه حوايجي بحال شي دريه صغيره. دونك هنا غادي نتراسي تكون يديكم خفيفه وتراسيو لو كونتور. Voilà, la même chose de l'autre côté. بحال هكا. بون ابري هاد اللعيبات غادي نقيوهم بسميتو. دابا غادي نبدل وغادي ناخد ميلاني وغادي نقلب لو بانسو بحال هكا وغادي نحاول ندير خطيطات رقيقين باش نعمر الحاجب. فوالا دونك نتلاقاو ابري ما نقي الحاجب ديالي. دونك فوالا نقيت انا الحاجب ديالي. ابري جي يوتيليزي داك لونتي سيرن لي نقيت به الحاجب. هو اللي utilisé en tant que primer parce que je trouve que c'est le meilleur anti-cerne sur le marché ou les vraiment رخيص. Vraiment c'est pareil que le Tarte Shape Tape ou le Born This Way ديال Too Faced qui a une couvrance magnifique. L'anti-cerne là s'appelle More Than a Concealer L'Oréal Infaillible. Donc البنات bien sûr je vais pas vous dire que la vie elle est toujours belle وما غاديش يضحكوا عليكم الناس، ما غاديش يستهزئوا منكم بعض الناس، ولكن كتقولوا il faut que vous ayez une personnalité وتقولوا on s'en fout. انا au primaire j'ai galéré. C'est en fait les enfants sont les pires personnes à to deal with حيتاش تيكونوا باقيين ما فاهمينش، باقيين صغار، باقيين tout ce qui est bizarre pour eux, tout ce qui est étrange pour eux، كاع الحاجه اللي ما كتشبهش لهم كتجيهم صعيبه. Donc pour moi quand j'étais petite et que j'étais au primaire et que personne comprenait ce que j'avais كان تيطيح ليا الشعر شعري j'ai perdu tous mes cheveux, ils étaient toujours là à rigoler تضحكوا عليا تيتفلاو عليا، mais j'ai dû faire avec. صبرت قلت un jour ça ira mieux walhamdoulilah exactement. Mais je généralise pas encore, j'ai trouvé des personnes qui ont été à mes côtés, des personnes qui m'ont soutenue, des personnes parmi eux les en fait staff directionnel, la direction, les profs diaoli, ils m'ont beaucoup aidé aussi. Mais أهم حاجة c'est les parents diaoli الله يخليهم ليا هما اللي بزاف 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 عاونوني. Alors on va passer d'abord le topaz. Je vais essayer de prendre هاد la couleur مع هادي وغنديرهم comme couleur de transition في le creux de l'œil هنا في الكريس ديالك.
avec un pinceau fluffy. Et on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. باش يبان le résultat plus ou moins naturel. La même chose de l'autre côté. داكشي باش البنات بغيت نوصل لكم غير باللي راه شوفوا تكونوا كاملين عندكم كلشي عندكم في الشعر وتكونوا بارفيت وتكونوا طاي مانكان ويكون كلشي عندكم. Vous allez toujours trouver quelqu'un اللي غادي je vous ai pas montré, j'ai utilisé le brownish color qui va vous critiquer, que ce soit par hased, que ce soit par envie, que ce soit juste parce qu'il a envie, juste un cac bras. Mais il faut pas qu'on soit comme ça. Surtout les générations, les tal'in, j'ai envie que vous éduquiez vos enfants à ce qu'ils soient tolérants, à ce qu'ils soient acceptants. Et accepter la chose. Au lieu d'attaquer la personne, on ne la dénigre pas, on ne la bully pas. ما نخليوهاش جالسه بوحدها، نمشيو عندها نضحكوا معاها نهضروا معاها. En fait, les gens qui sont atteints de certaines maladies, on ne cherche pas de l'empathie. On ne cherche pas à ce que la personne dise oh مسكينة شوف شنو عندها ولا هذا. Non, pas du tout. On cherche juste à ce qu'on je parle de moi, je parle pas des autres. On cherche juste à ce que la personne essaie de découvrir ce que tu as pour que tu puisses lui expliquer que c'est pas contagieux, que ما غاديش يلصق فيه. بحال دابا في الحمام كتكوني كتغسلي الاخرى كتكب السطوله موراك ديال الماء وكتقول لك اللي فيها يلصق فيها. سي با اون مانيير ماشي طريقه هادي. non, il faut être compréhensif, il faut savoir. وحسوا بداك بنادم الاخر كي غادي يكون راه il va être pire que vous. غادي يكون حتى هو حشمان، غادي يكون بزاف. بالعكس خصنا نعاونو هذيك لا بيرسون باش تحس تكون على راحتها، تكون اليز، تكون داخله الحمام مثلا، داخله غير الحمام اللي هي ابسط الحوايج اللي هو ابسط الحق من الحقوق ديالنا. داخله الحمام وانت فرحانه، ماشي داخله الحمام وانت كتقولي ناري غادي يشوف فيا هذا، ناري لا ما غاديش نتعرى، لا ما غاديش هذا، لا غادي ندخل افيك ما بيروك، لا ما j'ai pas envie du regard de l'autre. J'espère que vous me comprenez. انا j'essaie de faire هاد لي فيديو البنات وتنحاول نديرهم على راحتي بحال كنهضر مع دي زامي à moi comme ça pour détendre un peu l'atmosphère باش ما يكونوش des vidéos en fait merde je trouve même pas avec le pinceau que je cherche. مقبله ولا كنقلب عليه. بون بغيف غادي نشرب هذا ديال لي بانسو جيتي كامل سي جاريفون. يلا ne vous attendez pas à ce que mes vidéos soient parfaites. Ils vont être toujours bordéliques. Et j'arrive même pas à le faire sortir. Putain. Oups, j'ai dit un gros mot. Purée. Alors, je vais prendre البنات دابا هاد la couleur, هاد le bleu majorel, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Bon, j'espère تكونوا فهمتوني، فهمتوا لو ميساج اللي بغيت نوصل لكم. و شوفوا راه ما كاينش شي واحد اللي كيغابيسينا قدنا حنايا، راه حنا اللي كنغابيسيو راسنا. على فاش كتشوفي في راسك في المرايه كو تو تدي لا ناقصني هنا، ولا لا ما نخرجش انايا باش ما يشوفونيش بحال هكا، ولا
بزاف ديال الحوايج. نو نخرج كيما بغيت. Je mets les couleurs que je veux. Je porte les couleurs dont j'ai envie. Il faut pas... La vie, on ne la vit qu'une seule fois. Donc il faut en profiter pleinement. Hop. Il est beau ce bleu. ياك كوري كنتو تقدروا تجاوبوني شوفوا. C'est très beau. Après je vais prendre le bleu هذا irisé que je vais mettre par-dessus. Waouh. C'est trop joli. La même chose de l'autre côté, bien sûr. ما عرفتش نقولوا la même chose de l'autre côté بحال غادي نخرجوا مقادين عين وعين لا. C'est trop beau. Après d'abord غادي نعاود نرجعوا un pinceau estampeur ونرجعوا la palette topaz ديال قبيله وغادي ناخذوا هاد لو marron et on va essayer d'intensifier et en même temps d'estomper les couleurs مع بعضياتهم. Alors voici ce que ça donne. وتاني حاجه بغيت نهضر معكم عليها البنات قبل ما ندير لي برايمر. Alors pour les primers j'opte toujours pour le Guerlain, le هذا البرايمر ديال كاتريس ou le Filorga. Alors اول حاجه كنديرها هو Guerlain لور. كتحسي بوجهك سناعش، كتحسي منين كديري هاد لو برايم وي سلام ناري سلام، منين كديري كتحسي بوجهك سناعش هكا. Après je vais appliquer le Filorga pour Express حيتاش انا عندي la zone T mixte à grasse, mais elle tend plus vers le gras que le mixte. هنا il y a sec وهنا il y a gras, super gras. تاع البلاصه اللي فيها لي بور هذا البرودوي ماجيك كيعمرهم. سي مانيفيك كيعطيك ان تان بارفي. عاد finalement j'ai découvert le Catrice Prime and Fine. J'ai découvert Liquid Illuminator Long Lasting كيعطيكم واحد لو غلو البنات في الوجه خطير. Je vais l'appliquer surtout ici parce que j'ai pas envie que la zone T تبقى brillante. Un tout petit peu. شوفوا stunning. Après je vais utiliser
le Lancôme Teint Idol, la teinte 010. Le fond de teint Albnat, c'est une tenue 24 heures, sans retouche, oil free, non gras et testé dermatologiquement. Un tout petit peu plus clair que ma carnation, je trouve. Mais c'est pas grave, avec le bronzer, tout ira bien. Mais يكون le fond de teint plus clair que la carnation ديالكم هبطوه لتحت ديال العنق ديالكم باش ما تبقاش une différence. غنقي به également الحاجب من الفوق. هنا غنقلب ليبونج وغناخد داك الجنب اللي رقيق فيها فوالا. Voilà, donc après avoir estampé le fond de teint غادي نجيبو لونتيسيرن اللي هو Natural Beige ديال Born This Way. Bon, je trouve que l'anti-cerne شويه غامق, c'est pour ça que غادي نرجع للفايبل وباش نفتح شويه l'anti-cerne غندير un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, juste pour éclaircir هاد les zones هادو. Je vais bien estamper. Waouh, la couvrance ديالهم بجوج magnifique, surtout que l'undertone ديالو غادي vers le jaune. Moi j'adore. Et ça atténue en même temps حتى داك le clair ديال le fond de teint ديالي. Après, je vais prendre la palette Makeup Forever ديال الكونتورين. غادي ناخذ هاد لا كولور اللي حفرت غنخلطها مع شويه ديال هادي اللي حداها. Et j'essaie de l'appliquer من l'ossature على l'ossature ديالتي. Ça donne un résultat vraiment magnifique.
الجناب ديال لو ني. également هنايا les tempes. Vous voyez, ça donne un teint frais زوين. وتحت ديال الوجه. Après, je vais prendre mon eyeliner. Je vais faire en sorte à ce que القدام يكون رقيق. Et je les tire comme ça vers les bords. La même chose de l'autre côté. هنا غنبدا من برا. Je tire vers l'intérieur. دابا البنات I will make sure بان there are no creases، بان دوك لي ريدو لي ريدول جاو لي من تحت العينين ما كاينينش وما دخلش فيهم لو فون دو طون ولونتي سيرن. الوغ كو لونتي سيرن خطير البنات راه ما تيدخل شي بلاصه. غادي ناخذ لا بودر ديال لورا ميرسي وغادي ندير مون بيكين كوم دابيتود. نطلع لهاد الجناب ديال النيف. same here. les bords surtout هنا فين كيدخل لي فون دو طون كيبقى لاصق. وغادي نجيو et on trace une ligne هنا comme une barbe على الكونتورين pour mieux le définir. Ou bien sûr, n'oublions pas la zone T. Ce que j'adore faire de la poudre, c'est qu'elle lisse le dessous de l'œil. Ou en même temps, elle floute comme pas possible les pores extérieurs. Voilà. En attendant que ça bake, je vais prendre البنات هاد لا باليت سميتها تشيك ليدر بينك سكواد ديال بينيفيت اللي فيها لي كولور بحال هكا تيحمقوا. فيهم هولا برونزر، فيها دالاس، فيها تيكل فراجو، فيها كاليفورنيا ودونديليوم. انا كاليفورنيا حيدتيه كتبت ما حفرته حيدت فيه هذاك البريون اللي كان من فوق. دونك جو في بروندر كاليفورنيا وتيكل هاد لي بروميي.
Je vais les appliquer comme blush. Allez, faites la partie à dire. Après, je vais prendre un autre pinceau. علاش كي هكا وغادي ناخذ دالاس شويه من دالاس وشويه من هولا جيستامبو بيان وغنثبت البرونزر ديالي. غناخذ غير الجنب ديال لو بانسو ونمشي لي زيل دو ني. ناو غناخذ ان بانسو فلافي وغنحيد ليكسيدون la poudre. Stop. Voilà. D'abord, je vais appliquer en fait un peu de fixateur, on dirait hangover. ونخلي هادشي يثبت واحد شويه. Par contre, ma nouvelle obsession c'est de prendre هاد la palette ديال Modern Renaissance اللي مسكينه كلها حقطه كناخذ منها la couleur vert mer ou primavera. هادي وهادي وهما اللي que j'utilise على شكل highlight. Ils sont trop beaux. Je vais en appliquer également le coin externe, le coin interne. De l'œil pour ouvrir un tout petit peu plus le regard. بحال هكا. من تحت من العين البنات غادي ناخذ un pinceau précision بحال هذا وغادي ناخذ Realgar, de la couleur orangée, où je vais l'appliquer le dessous d'œil d'œil. وغادي نرجع البنات لا باليت Saphir Obsession. Je vais prendre le bleu هذا, le même pinceau, où je vais l'appliquer la muqueuse ديال العين.
فوالا نتلاقاو البنات نرى ما لصقش فار. فوالا البنات احنا لصقناهم. دابا جو في ابليكي لو روج à lèvres. Dose of colors. La couleur faded numéro 11. On repasse un petit coup d'el fixateur et voilà le résultat final. J'espère qu'on a joué comme. Ou s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser bien sûr vos interrogations si vous avez des questions. Si vous avez بزاف د الحوايج نجاوبوا عليهم n'hésitez pas à me les laisser في les commentaires. Je serai toujours là pour y répondre. Ou Inch'Allah, faites-moi une proposition également pour la prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous les filles. Je vous dis à la prochaine.